Uwian na. Uwian na. Uwi tayo guys. Sulansyan, Pugi. Pugi yan. Good morning, madam. Welcome to my vlog. Kaway-kaway. Kaway-kaway sa vlog ko, dam. Para ano ako, yung sayaw-sayaw? Ha? Yung sumasayaw-sayaw? Magkalain eh. Taga saan ba yan? Quezon City? Tayo guys, uwi tayo. Nasa elevator na tayo. Oh. Kita niya naman. Di ba? Wow, wow, wow. O di ba? May pa sir 9. 9 pa 9. 9. 9 po. Maganda yan, maganda. Uwian na naman tayo. Kaya pala may lumalagabog eh. Tiyang ka na pala. Sir, good morning sir. Welcome to my vlog. Kaway-kaway ka dyan, kaway-kaway. Vlog. Uy na sir.